अपनी शादीशुदा बेटी ने टेलीफोन करके कहना ही बेटे ये वजीफा पढ़ा करो। तेरा पुत्र अफसर भी लग गया ना, आज टेलीफोन करके बेटा वजीफा पढ़िया कर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिंदगी च कोई थोड़ नहीं रहेगी। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, मेरे को अंदाज नहीं, अल्फाज नहीं, स्टाइल नहीं समझ आ रही कि मैं गल शुरू करा किथे खत्म करा, किवें तुहानू मैं इस कलेमात दी इन कलेमात दी ताकत दसां। जिस उम्मत दे कोल सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर होवे, उम्मत दरबारां ते रुल जाए, मसारां ते जाके रुल जाए, छल्ले कड़े धागे तवीज पा के रुल जाए। अल्लाह सानू रज रज के पढ़न दी तौफीक अता फरमा। आप ही पढ़ते रहोगे कि अगे भी किसी नू दसोगे? खामोशी दी वजह तो बड़ा शिरक फैल गया है। खामोशी दी वजह तो कारो कार तबाही फिर गई जे। झूठे अमल, शिरकिया तवीज़ात, छल्ले कड़े धागे राज साडे घरां च इन्हां चीज़ां दा। खामोशियां तोड़ो, तुसी रब दी ज़मीन ते हुज्जत हो, अपने सीने कुशादा करो, आपस दे अंदर भाई भाई बन के रहो। कोई बे औलाद आए वजीफा दसो, कोई तंग दस्त आए एहो वजीफा दसो, कोई बीमार आए एहो वजीफा दसो। रब ताला ने कोई शर ऐसा पैदा नहीं किया जेड़ा इस वजीफे ना रब दूर ना करे। रब ने कोई खैर ऐसी पैदा नहीं की जेड़ी खैर अल्लाह इस वजीफे दे नाल अता ना करे। सहाबा नूं कोई परेशानी आउंदी सी, नबी पाक हल पेश करदे सन। हज़रत अबू तलहा फरमांदे ने मैं नबी इस्लाम नूं ख्वाब दसिया, अल्लाह दे नबी ओ जेड़ा पहले शहीद होया है ओदा भी दर्जा बड़ा उच्चा है, लेकिन जेड़ा बाद वाला शहीद होया है ओदा दर्जा पहले नालों भी ज्यादा उच्चा है, ते जेड़ा तीसरा बंदा बिस्तर ते फौत होया है अल्लाह दे नबी उन्हां दोवां नालों अगे वे। ते नबी इस्लाम ने फरमाया, आपने फरमाया लैसा अहदुन अफदल मिन लैसा अहदुन अफदल इंदल्लाह मिन मुमिनिन मिन मुस्लिमिन युअम्मरु फिल इस्लाम। नबी इस्लाम ने फरमाया आप तलहा दी वजह पता की है? पहले ते पहले शहीद हो गए, रुतबा पा गए, वावा देर जिंदा रहा है ते तस्बीह अल्लाह दी करदा रहा है, हमद अल्लाह दी करदा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा रहा है, अल्लाहु अकबर पढ़दा रहा है। ते याद रख लाओ मेरे तलहा जिन्हों उम्र बहुती मिले ते रज रज के सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़दा रहे। फरमाया वो सब नालों ज्यादा अफजल है ते ओदे दर्जे दा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। चलते फिरदे बहिंदे उठदे सुनाओ हम मैनू की पढ़ना है? मैनू लगता है टाइम काफ़ी हो गया, चलो इंशाअल्लाह दर्श इंशाअल्लाह अगली बारी शुरू करांगे। लेकिन आखिर ते एक गल मेरे को ध्यान नाल सुन लो अल्लाह की रहमत दे नाल। वाकुलिल हम्द बड़ी प्यारी है तो यार मेरा तो दिल करता असर दा कई पढ़ता रहूँ। वाकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। जे अर्जेंट फायदा लेना चाहते हो, जे सारे मसले इस वजीफे ना हल करना चाहते हो, फिर दो काम करने ने। पहला काम ये वे ठहर ठहर के पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। सुभान अल्लाह जो कहना है ना उदो ज़हन च पता की रखना है, मेरे अल्लाह दी जात भी पा के लो मिल के बोलो फिर गल खत्म करिए। मेरे अल्लाह दी जात भी, मेरे अल्लाह दी बात भी, सारे नहीं बोलते, मेरे अल्लाह दी शरीयत भी। हुण मैं सीने ठंड पान लगा जो सुभान रब्बी अल-आला कहना है ना, सुभान रब्बी अल-अज़ीम कहना है ना, सुभान का शुरू तो कहना है ना, सुभान अल्लाह जो कहना है ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही जो कहना है ना, उदो अंदरों आवाज आवे मैनू मेरे रब ने जिस हाल अंदर रखिया है, तनख्वाह थोड़ी दी है तद भी, बहुती दी है तद भी, बीमार रखे है तद भी, सेहत याद रखे है तद भी, धियां दित्तियां ने तद भी, जे कुछ भी नहीं दिता तद भी। सुभान अल्लाह मेरे बारे अल्लाह दा फैसला जुल्म तो पाक। जिस बंदे नूं सुभान अल्लाह समझ आ जाए वो बंदा दुखी नहीं जे रह सकता, डिप्रैशन नहीं जे हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह दे तीन माने। पहला अल्हम्दुलिल्लाह दा माना है मेरे को जिन्नियां नेमतां ने ये नेमतां देण वाला कल्ला अल्लाह है।
ذرا سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں تو دی غیرت دا بھی اظہار ہو جائے اور سانو عزت دینے والا کون ہے اور صحت دینے والا کون ہے اور پتر دینے والا کون ہے اور علم دا نور دینے والا کون ہے نعمتاں اللہ پاک ہزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں ہر نعمت آلہ دیتی پین کھان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی پھر ادھر دیکھو اکھاں رب دتیاں اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا لذت دے دیتی ہے توحید تے ایمان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسطے ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسطے نالے ہاتھ دیتے روٹی کھان واسطے اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے بیٹا ادھر ویکھ اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے رب نو تو آخ ربا میری من لے او کڈی سونی ادائے رب نو منان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سبحان اللہ دا مانا جو کچھ میرے کولے میرے رب نے دیتا ہے تے میں شکر بھی رب دا کرنا تے تعریفاں بھی رب دیاں کرنا رانا صاحب شیخ صاحب میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا تے ساڈے ملک پاکستان دی اندر شرک دی وجہ درباری نظام دی وجہ مزاری نظام دی وجہ تعویذاں دی وجہ چھلیاں دی وجہ کڑیاں دی وجہ دھاگیاں دی وجہ اس قوم دے کول رٹیا رٹایا سبحان اللہ اس قوم دے کول رٹیا رٹایا الحمدللہ اس قوم دے کول رٹیا رٹایا لا الہ الا اللہ اس قوم دے کول رٹیا رٹایا اللہ اکبر میں رب العزت دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اگر کسے مسلمان نو سبحان اللہ سمجھ آ جائے الحمدللہ سمجھ آ جائے لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے اللہ اکبر سمجھ آ جائے او دا گاٹا کٹیا جا سکتا ہے مل کے بولو کسے غیر اگے جھک سکدا رب نو پاک بھی مننا ہے تے شرک بھی کرنا ہے الحمدللہ بھی آنا ہے تے نالے آنا ہے میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت نالے آنا ہے تیرا ہی کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے نالے آنا ہے تہاڈا ہی لنگر چلدا ہے سب نال وڈا وظیفہ کیڑا ایک واری سناؤ ہاں الحمدللہ دا مانا ہے جو کچھ ساڈے کول اچھی بولو کنے دیتا ہے پھر بولو شکر دے لائق کون ہے اور تعریفاں دے لائق کون ہے اللہ دیاں تعریفاں دے ٹھیر لا دیا کر پوچھو شیخ مکرم دے کولو اللہ نو سب نالوں زیادہ ہے پسند ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرے اللہ سانو اپنی تعریفاں کرن دی توفیق دے دے اچھا لا الہ الا اللہ دا معنی پتا کہ یہ معنی یہ لا الہ الا اللہ واسطے ایک پورا درس چاہیے انشاءاللہ کسی موقع تے ہوئے گا اللہ دے فضل دینا لیکن میں خلاصہ کر دینا لا الہ الا اللہ دا معنی پتا کہ یہ جن نے معنی سن لینا ہے نا مایوسی گئی اداسی گئی تے اچھی بولو ڈپریشن توجہ رکھیو لا الہ الا اللہ دا معنی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے تو سوا حقیقی بادشاہ بھی کوئی نہیں مطاع بھی کوئی نہیں حاکم بھی کوئی نہیں معبود بھی کوئی نہیں میرا دیکھیو میری آس بھی تو ہے میری محبت بھی تو ہے میرا یقین بھی تو ہے میرا لاڈ بھی تو ہے میرا پیار بھی تو میرا مان بھی تو ہے میرا سارا کچھ ہی تو ہے لا الہ الا اللہ تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتے تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں واللہ اکبر اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے تے اچھی بولو اللہ تیری بات بھی اچھی بولو اللہ تیرا فیصلہ بھی تے اللہ تیری آواز تے تیرا حکم بھی جیڑا بندہ اللہ نو وڈا مننے نا قاری صاحب جی گل ختم ہو چلی ہے او اللہ تبارک و تعالی نو وڈا منن والا بندہ اللہ دے حکماں دا نافرمان نہیں ہو سکدا
مینوں ہے میرے وڈے کہن قاری صاحب شیخ صاحب درس بند کر دیو، استاد محترم کہن شیخ صاحب درس بند کر دیو، ایماندار نے سارے بولنا ہے تے جے میں انہوں وڈا منیا مینوں درس روکنا چاہیے کہ نہیں؟ پتر جے تو رب نو وڈا منے اللہ اکبر تیرے کان چ آواز پئی ہے، زور بھی تیری دکان تے، اثر بھی تیری دکان تے، مغرب بھی تیری دکان تے، عشاء تیری کھانے، فجر تیری بستر تے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے کثرت محبت نہ پڑھو، اداسیاں دا علاج ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اوے سارے معاملے سدھے ہو جان گے۔ پڑھو سبحان اللہ والحمد الحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ تے بیٹا ایک دے سمجھ کے پڑھنا ہے، دوجا پرہیزے وے ادھر ویکھ یار، ہر ویلے زبان نہیں چلائی جانی، ہر ویلے غیبتاں نہیں کرنیاں، جگتاں نہیں مارنیاں۔ پتر او بیٹا کسی دا مذاق نہیں اڑانا، باز آ جا۔ تینوں اللہ نے علم اس لیے نہیں دیتا، جوانی اس لیے نہیں دیتی، جی تیرے کو عقل موت ہے نا تینوں اس لیے نہیں دیتی رب دے بندے نوں ٹھیٹ کردا پھرے۔ افضل ذکر کرنا ہے تو کردار بھی افضل کر، اطیب تے پاکیزہ ذکر کرنا ہے، اپنی زبان بھی پاکیزہ رکھ، سب نالوں بہترین وظیفہ پڑھنا ہے، اپنا کردار بھی سب نالوں بہترین بنا۔ کائنات دا بدبخت انسان ہے جڑا زمزم دے اندر پیشاب دے قطرے ڈال کے پیندا ہے، گالا نہیں کڈنا، جگتا نہیں مارنا، شرکیہ بول بھی بولنا، لوگوں کے مذاق بھی اڑانا ہے، تو پھر کہڑے منہ نہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب تو پہلے بندے دا اندر دھوندے نے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ مجھے تو لگتا ہے ماشاءاللہ وظیفے کے نال نال تمہیں بنی اسرائیل کی آخری آیت بھی یاد ہوئی ہے۔ کدی کدی درویشوں پتہ کی کریا کرو، ادھر دیکھو اللہ اکبر، سورہ فاتحہ شروع کر دو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور پتہ کی کرنا ہے؟ 100 واری پڑھو، 1000 واری پڑھو، ادھی رات پڑھو، ادھا گھنٹہ پڑھو، ایک آیت ہی پڑھتے رہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو عید والی آیت ہے، میرے اللہ کی حمد والی آیت ہے، میرے اللہ کی سمجھ کے اندر بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، یہ بیان ہو رہا ہے طاقت والا ہوئے، کسی سہارے کا محتاج نہیں، کوئی وہ اولاد نہیں، اور بادشاہی اندر کوئی کتب غوث اوتاد ابدال کوئی وہ شریک نہیں، کوئی نبی ولی وہ شریک نہیں، وہ کمزوریاں تو پاک ہے۔ وکبر ہو تکبیرہ، یہ آیت پڑھتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ توحید کی مٹھاس عطا کر دے گا۔ ایسا جڑا بندہ کہے نا مولوی صاحب مینو اللہ توحید دی مٹھاس دے، اس ایت نال جو پیار پاوے۔ ایک سورہ اخلاص تے سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت تے سورہ حشر دی آخری 3 آیتاں اللہ نے پڑھتے رہا کہ انہاں دنوں چ کبھی کنڈ نہیں لگے گی۔ سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت، سورہ حشر دی آخری، یاد جے نا بڑی طاقت ہے تو دے اندر۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
سورہ اخلاص اشریہ 3 آیت بنی اسرائیل دی آخری ہے اللہ توحید دی لذت عطا کرے گا کہ چل دیا پھر دیا بہندیا اٹھیا فرض نمازوں تو بعد بھی تسبیحات نہیں چھڑنی ہے دعا بھی 10 واری پڑھنا ہے بلکہ اج تو بعد کوشش کرو فرض نمازوں کے بعد 5 واری سبحان اللہ 5 واری الحمدللہ 5 واری اللہ اکبر تے 5 واری نئی ورائٹی لیاؤ ہے اس بھی اس کے بھی عمل ہو جائے سب میرے بڑا وظیفہ کہڑا ہے لو جی میں باغ وضو بیٹھا جی میں قاری صاحب کو بھی جھڑکاں کھا لینیاں نے استاد جی کو بھی کھا لینیاں نے جے تسی ہن اگے بولے تو میں واقعی درس شروع کر دینا ہے سارے کوئی ایماندار نے پڑھ کے مینوں سناؤ ہاں سب نالوں بڑا وظیفہ کہڑا ہے یا اللہ روح تو قبض ہو رہی ہے اللہ جو جان نکلے نا یہ کلمے زبان تے جاری کر گالاں کڈو گے متھے وٹ پاؤ گے ٹھڈ چ شرارتاں تے منافقتاں رکھو گے پھر زبان تے جاری نہیں ہونے در گزری کرو در وٹ زمانہ کٹ بھلے دے نہ بن گے در گزری کر یک طرفہ حسن سلوک دی ٹریفک چلا جماعت اندر تنظیم اندر خاندان اندر گھر بار اندر کاروبار اندر ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اچھی بولے ہو انہاں جتیاں بازیاں بھی جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا سمندری والیا کی جھگڑا اچھی بول دے نہ تو رہنا بس یار اپنی شادی شدہ بیٹی نو آج ٹیلی فون کر کے کہنا ہی بیٹے یہ وظیفہ پڑھا کرو تیرا پتر افسر بھی لگ گیا نا آج ٹیلی فون کر کے بیٹا وظیفہ پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر زندگی چ کوئی تھوڑ نہیں رہ گی